Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and in this video I'm going to show you a tutorial on how to configure firewall layer 7 protocol on a MikroTik router. So before we begin, let me show you the topology that we'll be using here. In this setup there is one MikroTik router, and there is the directly connect into the internet, and that is two PC client here is PC1 and PC2. Okay, next, so firewall layer 7 protocol. So is a feature used to filter network traffic based on specific patterns or text found within the content of data packets, unlike standard filters that only work at the IP or port level. Layer 7 work deeper by reading the content of packets such as domain names or URLs. This is especially useful for blocking specific website, application, or unwanted traffic patterns. Jadi firewall layer 7 protokol ini adalah fitur yang digunakan buat memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan pola atau teks tertentu di dalam isi paket data. Nah, berbeda dengan filter yang biasa kita pakai yang hanya bekerja pada IP atau port, layer 7 ini bekerja itu lebih dalam, yaitu dengan membaca konten paket seperti nama domain atau URL. Ini itu sangat berguna ya. Layer 7 protokol ini sangat berguna untuk kayak ngeblokir situs tertentu, aplikasi tertentu, ataupun traffic yang enggak kita inginkan gitu. So without further ado, let's get started with the configuration. Okay, so first we can open the router first here. Okay, now we can add an IP address configuration on interface Ether2 and Ether3. So we can add here IP address, address, so 11.11.11.1/24, and then interface Ether2. Next, for Ether3, and the IP is 21.21.21.1/24, and then now we can check by using command IP address print. And as you can see here, there is IP. It is IP for Ether2, and this is IP for Ether3. Okay, next, we will configure firewall NAT with out interface is Ether1 and action is masquerade, and this is the purpose is to allow client to connect to the internet. So to do this, we can use command IP firewall NAT and add chain, and chain is source NAT, and then out interface interface sumber ini itu adalah interface sumber internet ya, itu adalah Ether1. So Ether1 ya, Ether1, and then action is masquerade. Now we can check the firewall NAT print, and as you can see here, there is one rule with action change source NAT, action masquerade, and out interface Ether1. Okay, next, we can do configure manually the IP address and DNS on each PC. So we can open the PC1 here. We can do configuration IP address manually in the HPC. So we can open here, properties, IPv4 is the following IP address. For the PC1, the IP is 11.11.11.2. Subnet mask is 24. So we can change here 25.25.25.0, and the gateway we use 11.11.11.1, and the DNS we can use DNS from the Google, so 8888. Okay, we can save here. Okay, then we close. Now for the PC2, we can open this, open network and sharing center, change adapter setting, area connection, properties, IPv4 is the following IP address.
Okay, so for the PC2 we can use IP 21.21.21.2. The shortcut mask is we use /24, so 255.255.255.0. So the default gateway we can use 21.21.21.1. And then the DNS server we can use from the Google, so 8.8.8.8. Save here. Okay, and then we can close. Okay, now in this lab experiment, we will try to block access to the specific website. So the PC1 will be restricted from accessing facebook.com, while the PC2 will be blocked from accessing instagram.com. So before we configuring the blocking rules, we can make sure the both PCs can still access website normally. So now we can test on the PC1 by accessing facebook.com. So we can open the web browser here, and now we can access facebook.com. Oke, kita tunggu. Tunggu ya, agak lama ya. Oke, ini kita coba lagi ya. Tunggu bisa Facebook ya, Facebook kita buka di sini. Nah, ada facebook.com, kita buka linknya. Oke, kita tunggu sebentar. Sebentar kita cek di sini. Sorry, history-nya kita bersihkan aja. Oke, sekarang kita coba buka lagi di sini Facebook. Kita buka di sini ya, Facebook. Okay, sudah terlihat di sini ya. Now the PC1 has successfully accessed the Facebook. Now we can try test. Next we can test on the PC2 ya, accessing instagram.com. You can open the web browser here in the PC2. Okay, now we can search Instagram. Oke, wait ya, instagram.com. Oke, kita tunggu sebentar di sini sampai halaman login Instagram terbuka gitu ya. Nah, oke, as you can see the PC2 kita juga sudah berhasil ya, successfully ya, access to the Instagram. Oke, now PC1 juga sudah berhasil masuk ke Facebook, PC2 juga sudah bisa akses ke Instagram. And now we will create a layer 7 protocol rule using a regex or text meshing pattern. So this pattern is used to detect website addresses to be blocked. For example, to block access to facebook.com, we can create a specific pattern that identifies requests to that domain, and this pattern will then be used in firewall rule to filter and block access to the specific site. To create it, we can use command like this. Okay, now open. We can create is like IP firewall, and layer 7 protocol, and then we can add the name-nya nama untuk firewall layer 7 protocol. Sebagai contoh di sini, I will use name block Facebook first-nya, and now the regexp
kita pakai format ya untuk beberapa simbol di sini yang bisa dibaca oleh regex. Oke, jadi itu formatnya itu seperti ini, jadi kayak tanda ke atas seperti ini, lalu kita beri titik, lalu kita beri tanda plus, lalu di sini kita masukkan nama domainnya. Jadi di sini nama kita masukkan domain kita bersama, kita misalnya masukkan facebook.com dulu ya, facebook.com. Oke, lalu kita tambahkan lagi di situ ada titik, lalu terakhir itu ada bintang. Oke, kita enter di sini. Sekarang kita cek IP firewall layer server protocol print. Nah, di sini terlihat sudah ada namanya blog Facebook, and ini adalah regex-nya itu facebook.com gitu. Di sini ada simbol-simbolnya, itu ada tanda panah ke atas, lalu titik, lalu plus, lalu nama domainnya, habis itu titik, lalu bintang. Oke, now you can continue by creating a rule for the domain instagram.com. So can use here ya. Oke, di sini bisa kita ganti di sini nama domainnya jadi instagram.com. Lalu ini name-nya kita ubah juga ya, we change here jadi blog Instagram. Okay, now we can check IP firewall layer second protocol print. Now as you can see there is two rule here. This is rule for blog facebook.com and this is rule for blog instagram.com. Okay, now next to proceed with the filtering process, we need to check the MAC address of each PC. So the MAC address can be found in the network connection details menu. So to do that we can check here in the PC1, open the control panel here. Oke, kita perbesar aja ya biar mudah sih. Oke, so we can open the details, and as you can see here, this is the MAC address from the PC1. Now we can check in the PC2. Can open here. Oke, change adapter setting. Kalau ada network, kita buka detail di sini. And as you can see, and this is the MAC address from PC2. Okay, next we add a firewall filter rule to block access based on the MAC address and the layer 7 pattern that was previously created. And this rule will prevent PC1 and PC2 from accessing the specific website. Okay, now to do this we can use command IP firewall filter. We can add here add chain forward ya, forward, and then source address we can use the IP from the PC. So first from the PC1, so here IP in the PC1, and then layer 7 protocols. Okay, so layer 7 protocol here. Okay, layer 7 protocol, and for the PC1 we will block Facebook ya, so we can type here block yang kita buat sebelumnya ya, yaitu block Facebook. Okay, and then source MAC address. Nah, ini source MAC address itu adalah MAC address dari PC 1-nya gitu ya. Sekarang bisa kita cek di sini di PC 1. Oke, PC 1. Kita cek di sini ya, PC 1. Nah, sini itu ada 50. Kita buka aja di sini. Buka. Oke, nggak kelihatan. Oke.
sebentar ya. Oke, ini sebentar kita cek dulu. Oke, ini untuk PC1 kita close aja. Jadi untuk PC1 MAC address-nya itu kalau di sini itu adalah 50 lalu strip 96 lalu strip 79 lalu strip 00 lalu strip besar 3 ya, lalu strip 00. Okay, next, and the last is action we will use is drop. Okay, next we will create for the PC2. So same ya, IP firewall filter, add chain, forward, and then source address is IP in the PC2. So 1.1.1.2 and then layer 7 protocol. PC2 itu ngeblok Facebook, ngeblok Instagram, jadi kita masukkan di sini ya nama firewallnya tadi itu adalah blok Instagram, and then source MAC address kita cek di sini PC2, and the source MAC address is kelihatan, coba kita besar di sini bentar. Oke. Kita buka lagi ya di sini. Oke. Oh ya, PC2 maaf. Router 1. Oh ya. Router 1. Oke, ini dia. Oke, ini adalah PC2. Jadi MAC address-nya dari PC2 itu adalah 50 ini ya. 50 min A, strip A6, strip 09, strip 00, strip E4, strip 00. And then the last is action is drop. Okay, now we can check here IP firewall filter print. Oke, di sini ada beberapa firewall filter yang harus kita hapus dulu. Tadi kita kurang, itu ya, remove number 0, kemudian 1, 2, lalu 4. 4. Oke, kita cek here IP firewall filter print. Nah, as you can see here. Oke, saya chain forward, action to drop, lalu dari protokol blok Facebook, dan source address ini itu adalah IP dari PC1, dan MAC address-nya ini adalah MAC address dari PC1 gitu ya. Ini juga blok Instagram tadi kita buat, lalu source address-nya itu adalah IP dari PC2, dan MAC address-nya ini juga MAC address dari PC2. Okay, now we will try accessing facebook.com again from the PC1, and okay, now we can open the browser here and we can just refresh. Oke, sekarang kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita close saja ya. Akses di sini facebook.com. Oke, apakah ada yang salah? Kita cek sebentar, ini harusnya firewall not as IP firewall here's protocol print. Oke, ke atas, lalu titik tambah nama domainnya, titik bintang, harusnya sudah benar. Ini juga chain untuk firewall filternya juga sudah benar, chain forward, actionnya drop, lalu protokolnya itu source addressnya itu adalah kayaknya sudah benar ya.
kita coba close aja di sini ya, coba close juga ini, kita close. Oke, kita besar aja ya untuk mempermudah di sini ya. Sekarang kita coba buka Firefox lagi. Oke, lalu kita coba akses facebook.com. Nah, oke, kita tunggu di sini. Ya, ini agak lama dan juga ini bisa menandakan, dan ini seharusnya kita gagal akses ke facebook.com ya. Then the result shows that the site has been successfully blocked and can no longer be accessed. Jadi facebook.com sudah berhasil kita blokir dan kita sudah tidak bisa mengakses ke facebook.com lagi di PC 1 gitu ya. Kita cek juga di sini, kita refresh berkali-kali juga dia masih loading lama dan hasilnya bakal tetap sama kayak gini gitu. Okay, next we will try in the PC 2. Now we can open the Firefox. Okay, Firefox, and then we can add Instagram. We can search here Instagram. Okay, that was it. Instagram. Ini Instagram.com, kita tambahin aja, kita klik di sini. Nah, ini ya, oke, masih belum terblokir. Mungkin Instagram. Nggak bisa diklik. Bisa. Oke, sebentar kita buka Firefox lagi di sini di PC 2. Kita coba di sini Instagram.com. Coba masuk lagi di sini. Oke, di sini oke, masih bisa ya. Coba cek di satu firewall call di firewall HP 21212506090400. Coba cek di sini CMD, CMD, kita buka CMD nya. Oh maaf, kita mau buka Zenmap ya, kita close aja. Kita buka CMD di sini, CMD command prompt, kita cek IP config. Masih udah 1212. Oke, lalu kita coba lagi di sini ya, Instagram.com. Oke, yes, oke, salah, itu salah nama. Instagram. Nah, coba pencet enter. Oke, dia masih belum keblokir ya. Sebentar, coba cek di sini. Ini harusnya IP-nya sudah benar kan, 2121 gitu kan. Ini harusnya sudah benar di sini, 2. Oke, kita coba close saja di sini. Coba kita buka lagi secara sebelumnya. Coba akses di sini Instagram.com. Oke. Kita tunggu ya sebentar. Now the result shows that the site has been successfully blocked and can no longer be accessed. Jadi dari PC 1 dari PC 1 dia sudah tidak bisa mengakses ke Facebook, dan dari PC 2 dia juga sudah tidak mengakses ke Instagram. Namun dari PC 1 ini dia masih bisa mengakses ke Instagram ya. Kita coba di sini ya, Instagram. Karena tadi yang kita blokir hanya ke facebook.com saja, tidak ke Instagram untuk di PC 1. Instagram.com.
seharusnya bisa gitu ya. Nah tuh bisa kan ya. Oke, and I think that's it ya for this tutorial. And mohon maaf dari salah kata. Thank you for watching and see you in the next video.